سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات نلوم عنت دما أبهلو كونتات أتوكرنا نزاربينا مالتيو زي نلومي نزاربلو خلت أرستاتي خون حدا أب جرمن أقات إموزولو ويكازا قات أمخن بلون خل زفشل متقعتي نحقلت خلينا ساتو منكم عينت يوم زقلت وزلو بزعبو خنزاربينا مجمرتا بمغتصال بزعبا بأمريكا زلو خنتاتهم كنزاربينا مالتيو بمجمريا كنزاربلو رستي خمتا بتمالون زبلكو بزعبا حدش ناي بزعبا قداي دروني خون مالتيو أب جرمن أقاتمو زلو لأن كان قرب زارب زلو زعبا خنا العلينا مالتيو كدميون أفتي فيديو خوصدوكم مالتيو تناي جرمن كونتات زقلت حتر زبالة فيديو خهليو بدحري دما كم شبت مالتيو اتي منشنا نمرققات مالتيو نافتي فيديو خبلوكمي Kurz vor Mitternacht am Flughafen Leipzig-Halle. Plötzlich sind Polizei und Feuerwehr auf dem Rollfeld. Ein zunächst unbekanntes Flugobjekt wurde gesichtet und ein verdächtiger Gegenstand in der Nähe eines ukrainischen Transportflugzeugs sichergestellt. Später heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, eine Drohne mit einer unbekannten Sprengvorrichtung wurde gefunden. Die Polizei setzte einen Sprengstoffroboter ein. Zeitweise konnte kein Flugzeug mehr starten oder landen. Was zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte. Die wurde nach Nürnberg umgeleitet. Laut Bundesinnenministerium ist außerdem ein zweites, noch unbekanntes Flugobjekt in der Luft mit einem Frachtflugzeug zusammengestoßen. Es ging um ein Flugzeug, was in Leipzig hätte landen sollen, dann durchstarten musste, weil es halt dort nicht landen konnte und ist dann dabei anscheinend mit etwas kollidiert und konnte dann an Hannover landen. Unklar ist, woher die Flugobjekte kamen und wer sie steuerte. Laut Behörden handelte es sich um einen sehr ernsten Sicherheitsvorfall. Der Flughafen Leipzig-Halle gilt als Drehscheibe für Rüstungsgüter im Krieg in der Ukraine. Teile des Geländes bleiben wegen Ermittlungen noch gesperrt. Der Flugbetrieb für Passagiere läuft aber mittlerweile wieder normal. كمزي تخاتاتيلكم وزلكم أب جرمن أب كبابي معروف ونفرتي على سالة لايبزيك بفلايك على سالة لايبزيك مالتيو نايدرون متقعتي كستحسبة زفشلة مالتيو تا درون أب كبابي ريبورتي عاليبا تا درون زعالبتلو أب كبابي أنتونوف 224 استبهلت نا يوكرين كارغو ويكا نا يوكرين ناي صعنت نفاريت زنبرتلو خبابي اياتا درون ترخيبا مالتيو ناي جرمن مينستر دما ريل ترت كبل غليصولو نزو خناتات مالتيو ازي عبي ترتي يلولو مالتيو እዚ ትረት እዚ بقليل كم زي ريون نزي زخون ندحر حجون نزن كالئ نمكلخال باجتات سلع كم زلون كالئ يزراربلو مالتيو እቲ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ድሮን ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እንዳኾነ ይዳርጋ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማለት ድማ እንታይ ድሮን ሎሚ ውልቀ ሰባት ክውንንዎ ንኽእሉ ናይ ሽበራት ካላት ክውንንዎ ንኽእሉ ብዙሕ ሰብ ክውንነን ክሰርሕን እውን ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ቀጻሊ ኩናት ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዝተረኽበት ድሮን ስለምንታይ እያ ዘይተፈንጀረት ንዝብል ኣብ ታገሾው ዝገለጽዎ እንድሕር ኮይኑ ትጸገም እታ ድሮን ቲ ዲፌክት አጋጥሟ ማለት እዩ አፍቲ ናይ መተኮሲ ነገር ሲ ኤኒዌይስ ተበላሽያ ስለ ዝኾነት ወይ ገለ ነገር ስለ ዝተባላሽው ጥራይ ሓዘይ ተተኮሰት እምበር መተተኮሰት ነራ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ሕጂ ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ሓላፍነት ንመን ክሳብ ሕጂ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ዝኾነ አካል ብርግጽ የለን መንግስቲ ጀርመን እውን ክሳብ ሕጂ ኩስቶ ይኸውን ዝኽእል ዝብል ዝኾነ መብርሂ ወይ ጠርጣረ ኣያቕርበን ዘሎ ማለት እዩ بحجيو مرمرة زكايدلو جن أزيو تقطز بزحو عتوب زخونة مرمرة زكايدلو مالتي بزخونة أبقى تصالي اتمع بالتات كنكاتات ولوينا نبيكو زخون زخونة جن زنا يدرون كونتات ويكا نيدرون قداي أسقاي إن داخونة يوزمت زلو كبيد زخونة سعبيناتون كلهم خاليز قلت زلو منكسي جرمن دما كمريل تراتيري اللو مالتيو انتو بزخونة بخمز مخنيات رايحاتها درون زي تفنجرت جن مفنجاريو كقاطم تحاسيبون يرو مالتي بزلو جمجام زغطل ناي أمريكا قداي قرب لنك أنا اندحر تخاتاتي لكم ولهم نابخم مخبل قدمت فيديو
NBC News Decision Desk is officially projecting that Abdul El-Sayed will win the Democratic primary for the United States Senate in Michigan. He defeats Congresswoman Haley Stevens. He will be the Democratic candidate this fall in the general election against former Congressman Mike Rogers, who won the Republican nomination unopposed. Rogers, who sought a Senate seat in 2024, narrowly lost, seeking a rematch, seeking a rerun here. He will do it against Abdul El-Sayed. I am not going to make this go any longer than it has. Thank you all who have stayed with us tonight. Thank you to everybody here. لنقنا USA ناي كونغرس مرجع خولي مالتي عب نوفمبر حجي بروجكتد ويكا أقدمكا تنبيتاوي زخونة مرجعات سارفي يقبري مصنعات قال يقبر أبز دما عبدول استباهله كاب إيجيبت ويكا كاب ግብፃውያን መበቆል ዘሎም ስድራ ዝተወልደ ኣብ ሚሽንጋን ንኽልቲኦም ነተን መወዳድርቱ ሓንቲ ጓልዲያ ገለ በሊፁ ተዓዊቱ ማለት እዩ እዚ ተዓዊቱ ድብለኩም ዘለኹ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ኣብ ናይ ፈተነ ናይ ትንበያ ማለት እዩ ከምኡ ይግበር እዩ ከምዚ ግምታት በልዎ ድሓን እቲ ወይ ከዓ ናይ ሙኻን ተኽእሎ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኣብ እዚ ናይ ሚሽንጋን እንድሕር ተዓዊቱ ፕላስ ከዓ እቲ ፓርቲ ኣብ ኮንግረስ ኣብ ሰነትን ኣብቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ዝብልዎ ንሳቶም ኣብኡታት እንድሕር ተዓዊቶም ዲሞክራት ንሪፓብሊካን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ድሮ ከማን ሪፓብሊካን ነዚ ኣል ዝተባህለ ወዲ ኣል አብዱል ገለ ዝተባህለ ወዲ ይቃውሞሎ ማለት እዩ እዚ ወዲ እዚ ቀሊል ወዲ ይኮነን ሂዘ ዶክተር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ማሽንጋን ብ1974 ተወሊዱ እዚ ድማ ብዛዕባ ሄልዝ ኬር ብዛዕባ ናይ ጥዕና ብዛዕባ ካልእ ምዃኑ ናቱ ፎካስ እዩ ዝሕብር ሂዘ ዲሞክራት ካብ ሰልፍ ዲሞክራት ኢኻ እዚ ንኣሜሪካ እንታይ ማለት እዩ ንምምሕዳር ትራምፕ እንታይ ማለት እዩ ዝብል እንድሕር ዳ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ኮንግረስ እንድሕር ዳ እቲ ፓርቲ ናቱ ተዓዊቱ እዚ ከዓ ሰነት ኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ከቢድ ዝኾነ ቻሌንጅ ከጋጥሞ እዩ ንምምሕዳር ትራምፕ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ስደተኛታት ከም ኤርትራውያን ዝኣመሰሉ ካልኦትን ግን ኣዝዩ ፅቡቕ ዜና እዩ ምክንያቱ እቲ ዝሓልፍ ሕግታት ወይ ከዓ ገለ ክሳብ ሕጂ ሪፓብሊካን ስለ ተቆፃፂሮሞ ዘለው ዳርጋ ከም ድሌቶም ይሕልፉ ከም ድሌቶም የትርፉ ስለ ዘለው እዚ ድማ ንትራምፕ ዳርጋ ስልጣን ናቱ ኣውሒሱሉ ፀኒሑ ይኽበሃል ይከኣል እዩ ሕጂ እንድሕር እዚኦም ዲሞክራት ክዕወቱ ጀሚሮም ኣብ ናይ ኮንግረስ ኣብ ናይ ገለመለ ግን ብፍላይ ኣብ ናይ ክልቲኡ ተዓዊቶም ኣዝዩ ፅቡቕ ክኸውን እዩ እቲ ቸክ ኤንድ ባላንስ ዝብልዎ ንሳቶም እቲ ናይ ቸክ ኤንድ ባላንስ ናይ ፓወር ክህሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ንሪፓብሊካን ዘቕስኖም ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ ሪፓብሊካን ዳርጋ ኮሚኒስት ኢሉ ኣኪዝ ዝገብሮ ሕጂ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኣብዱል ግን ናይ ባሓቂ ምስ ኮሚኒስት ስለ ዝኾነ ድዩ ዋላ ካልእ ድዩ ምናልባት ርእሱ ዝኻእለ ዛዕባ እዩ ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኩሉ ግዜ ፓወር ብሓደ ወገን ተተባሒቱ ኩሉ ግዜ እሞ ከዓ ትብሒትዎ ዘሎ ወገን ከዓ ኮንዘርቫቲቭ ተኮይኑ ከምዚ ናይ በዓል ሪፓብሊካን ዘምፅኦ ሓደጋታት ርኢናዮ ማለት እዩ እዚ ባይ ዘ ወይ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሪፓብሊካን ምምፃእ ክሳብ ሓበሻ ከይተረፉ ንዶናልድ ትራምፕ ክንድግፎ ኣለና ዝበሉ መዓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ እንታይ ምክንያት መደገፍ ኢኹም ፀረ ስደተኛታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንዓና ሓደጋ እዩ ገለ ተበልካ ግን ኖ እንታይ መሲልካ እዚ ናይ ከምዚ እዩ ዝኽልክል ዶ ኢየሱስ ይብል ድዩ ገለመለ ዝብል በቃ ብኸምኡ እዩ ዝዕሾ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ከዓ ሪፓብሊካን ምስ መፁ ግን ንኣሜሪካ ናበየናይ ቀውሲ እየትውዎ ኣለዉ ከዓ ኩሉ ሰብ ርእይዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ዋላ ላቲን ተሪኢኹሞም ሕጂ ብብዝሒ ንትራምፕ መሪፆም እዮም እንታይ ኢሎም እዮም ሓሲቦም እቲ ስደተኛታት ክሰጉግ የገለሲ በቃ ከምዚ ነዞም ዓረብ ወይ ከዓ ነዚ ኣፍሪቃዊ ፀሊም ገለ ጥራሕ ይሰጉግ መሲሎም ወዮ ንዕኦም ይቐንዲ ግዳይ ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ በዚ ክትሪኦም ከለካ መወዳእታ ሪፓብሊካን እቲ ፓወር በዝኾነ በቲ ሒዞሞ ፀኒሖም ሕጂ ግን እቲ ፓወር ክስእንዎ ተኽእሎታት ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኮንግረስ ዋላ ኦፍኮርስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ፕረዚደንት ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ቬቶ ናቱ ተጠቂሙ ነቲ ዝተኸልከሎ ምክልካል ክካትዓሉ ገለ ክእል ግን ፈራዶ ኣብ ምምዛዝ ድዩ ባጀት ኣብ ምስላዕ ድዩ ናይ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ ምውፃእ ድዩ እዚ ብምሉ እቲ ኮንግረስ ብዙሕ ፓወር እዩ ዘለዎ ክሳብ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ከዓ መርመራታት ክካየድ እውን ክእዝዝ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሪፓብሊካን ፅቡቕ ዜና ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዝኾነ እዮም ከዓ ዋላ ቫንስ ሕጂ ዛረብ ነይሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንፈልጥ ድሕሪ 3 ዓመት እሱን ፕረዚደንት ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ማኒፕሌት ክትገብሮ ትኾንካ ከምኡ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ኦፍኮርስ ከምኡ ዓይነት ታክቲካት ድማ ይጥቀሙ ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ናይ ሪፓብሊካን
well at the end of the day we will see ናበይን እንታይን ከም ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ንሎም ማዓንቲ ዘሎ ጸብጻባት ግን እዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ ይራኽበና